बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, हौसियों मैदान में आ गया। अब हौसियों ने दावा किया है कि इन्होंने जो इसराइल के ऊपर बहुत बड़े बड़े मिसाइल मारे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मिसाइल चलाए हैं, जिसकी वजह से इसराइल के जो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। और इसराइल में कई घंटों तक वहाँ पर जो जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो गई। जितनी भी फ़्लाइट्स वहाँ पर आनी थी, जो रवाना होनी थी, वहाँ से जानी थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया। मतलब जो लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने बाहर जाना था वो ना जा सके, जिन्होंने आना था वहाँ पर उनको भी कैंसिल, उनकी फ़्लाइट्स कर दी गई। उनको वो आए नहीं, जिन्होंने जाना था वो गए नहीं। मतलब इसराइल के अंदर इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है 60 के करीब जो है ना बड़ी कंपनीज हैं जो बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगी, अल्लाह करे हो जाएं। तो इसके बाद उनकी जो स्टॉक मार्केट है, ज़ाहिर सी बात है, वो तबाह हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनका। तो अब इसराइल ने फैसला क्या किया है, इस सारे नुकसान के बाद जो इसराइल है वो क्या करना चाहता है, अब इसराइल करने क्या जा रहा है, ये देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। अब इसराइल ने एक फ़ैसला किया है, बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस जंग को जो है इस सिर्फ इसराइल में नहीं बल्कि इसराइल से बाहर ले जाया जाए, इसराइल से इस जंग को बाहर लेकर जाया जाए, बाकी कंट्रीज़ में लेकर जाया जाए, वर्ल्ड वार मतलब इसको बनाया जाए, ठीक है ना। इसराइल के इस वक्त ये देखें कि 48 घंटों के अंदर 27 के करीब जो हैं कम बेश 27 टैंक जो हैं वो तबाह हो गए हैं। और वो टैंक जो हैं वो छोटे नहीं हैं, वो सैकड़ों में नहीं आते, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि अरबों में आते हैं। एक टैंक जो है वो अरबों रुपये का है, तो छोटे नहीं है वो, ज़ाहिर सी बात है उसका नुकसान है। अब उर्दन ने क्या किया है, उर्दन भी जो है इस जंग में कूदने जा रहा है। उर्दन क्या कर रहा है कि उर्दन के जो वज़ीर आज़म है उसने भी ज़ाहिर सी बात है इस बात के ऊपर जो है जब नज़र डाली है कि ये इसराइल जो है इसराइल से बाहर निकलकर हमास को या फ़लस्तीन को छोड़कर इससे बाहर जा रहा है, मिडल ईस्ट में जा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है, वहाँ पर जंग करने जा रहा है, इस जंग को वर्ल्ड वार जंग बना रहा है। उसने ये सोचा कि ज़ाहिर सी बात है पहले कोई भी कंट्री नहीं था जो इसराइल के सामने आया था हमास के अलावा। हमास और इसराइल की जंग थी, उसके बाद इसमें यमन भी आ गया, हिजबुल्लाह भी आ गया, शाम भी आ गया और ईरान भी आ गया, इसके बाद जो है लेबनान भी आ गया। ज़ाहिर सी बात है तो इस तरह से आस्ता आस्ता वो आ रहे थे। इस तरह जो है जब उसको इस चीज़ का इल्म है कि उर्दन को कि ये जंग जो है वे ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ से निकली तो हमारी तरफ भी आएगी, तो उन्होंने सोचा कि हम पहले से इसका जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। उर्दन जो है वो भी इस जंग में कूदने जा रही है, ऑलमोस्ट कूद ही गई है। देखें, इसराइल की तबाही का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं, इस बात से लगा सकते हैं कि उनके यहाँ सारा निज़ाम जो है दरहम बरहम है इस वक्त, ठीक है। उनके हाँ जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके वो वहाँ से भाग रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह का माहौल है तो वहाँ पर कौन जाएगा। आप नाज़रीन सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्टर गया हुआ है तो उस कंट्री में अगर जंग शुरू हो जाती है तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो वापस आ जाते हैं, उनके घर वाले भी उनको वापस जो है बुला लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर जो गए हैं इन्वेस्टर वो वापस आ जाते हैं जंग की सूरत हाल देख कर, तो जो जिन्होंने जाना है तो वो क्यों जाएंगे, जो अभी गए नहीं बल्कि उन्होंने जाना है तो वो क्यों जाएंगे, जंग की सूरत हाल उनके सामने है तो वो नहीं जा रहे। तो इस तरह का नुकसान ज़ाहिर सी बातें इनकी हो रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं इसराइल की वो भी बैंकक्रप्ट हो रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हो जाए तो अच्छा, इनका जितना भी नुकसान हो जो हमें तो फ़ायदा, हम तो कहते हैं अल्लाह करे इनका नुकसान ज़ालिमों का हो। आप सोच सकते हैं कि लोग वहाँ क्यों जाएंगे जहाँ पर इनको पता है कि हमारे सर पर जो है कोई पता नहीं कब किस वक्त आकर मिसाइल गिर जाएगा, हमें वो सायरन बजना शुरू हो जाएगा, हमारे ऊपर मिसाइल गिर जाएगा। क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा हथियार था ना जो उनको बचाने वाला, उसको जिसके ऊपर उनको बड़ा नाज था कि हमें ये बचा लेगा, वो आयरन डोम था उनका, तो वो तो फेल हो गया। तो आयरन डोम की वजह से बहुत सारे उनके जो उन्होंने हमास के ऊपर जो अपने डाले फेंके थे मिसाइल, वो अपने ही उनके शहरों पर गिर के, और जो है हमास की तरफ से भी आने वाले जो हैं उनको उन मिसाइलों को आयरन डोम का रोक ना सका। तो बहुत हद तक रोके भी, लेकिन बहुत हद तक वो फेल भी हो चुका। तो इस तरह से वहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, विजिटर हैं, वहाँ पर सैर करने के लिए गए हैं या काम करने के लिए गए हैं, या जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, वो जो है वहाँ से भाग रहे हैं इस चीज़ को छोड़कर। तो अब इराक़ के अंदर जो है अमेरिका की मिलिट्री बेसेस के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। तो आस्ता आस्ता ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इस जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं।
اچھا آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس جنگ میں کون تھا؟ فلسطین تھا، حماس تھا اور اسرائیل تھا. اس کے علاوہ کتنے کنٹری آگے؟ جب امریکہ انوالو ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یمن بھی آ گیا، بلکہ یمن تو بعد میں آیا، پہلے حزب اللہ آ گیا، لبنان، اس کے بعد جو ہے ایران آپ دیکھ سکتے ہیں، تو باقی شام، یمن بھی آ گیا. تو اس طرح آگے اب اردن بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ ساری جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ سارے کے سارے اس جنگ میں انوالو ہو رہے ہیں. اب پاکستان پتہ نہیں کب انوالو ہوگا، وہ تو بات ایک علیحدہ ہے. تو باقی سارے جتنے بھی کنٹری یہ انوالو ہو رہے ہیں. تو اس طرح عراق کے اندر جو امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں. اچھا اب امریکہ نے کیا کہا؟ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف جو بھی دیکھے گا، اسرائیل کے اوپر جو بھی حملہ کرے گا، اسرائیل کے خلاف جو بھی جانے کی کوشش کرے گا، ان کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا، مطلب امریکہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ بات امریکہ نے کھل کر کہی ہے، مطلب کچھ بھی ان کے خلاف کیا جائے گا، کچھ بھی، تھوڑا کیا جائے زیادہ کیا جائے، اور جو بھی کرے گا تو وہ ہمارا سامنا کرے گا، یعنی کہ امریکہ کا سامنا کرے گا. تو یہ صورتحال ساری بنی ہے. ادھر جو اردگان ہے اس کے اوپر بھی شدید بہت زیادہ پریشر ہے، دباؤ ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی آپ، ان کی عوام کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اسرائیل کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے، اسرائیل کے اوپر حملہ کریں. آپ نے ارطغرل غازی، عثمان غازی اس طرح کے ڈرامے جو دکھا کر صرف ترکی کی عوام کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو آپ نے جو ہے دلیر کر دیا ہے، آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا. ظاہر بات ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں کو جذبوں کو ابھارا گیا ہے، یہ کام بھی کریں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بڑا ہسٹری کو سمجھنے والا سب سے لیڈر جو ہے بڑا مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو ہے اردگان ہے. اردگان جو ہے اس سے زیادہ ہسٹری کوئی نہیں جانتا. اردگان کو ایسے 20-25 سال، جو 30 سال پہلے پتا تھا اس چیز کا کہ ایک دن یہ تو کام ہونا ہی ہے. تو یہ سارا نظام اس کو پتا تھا، اس لیے اس نے جو ہے پہلے سے یہ ڈرامے بنا کے ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اس طرح کے جو ڈرامے بنا کر جو ہے سلطان عبدالحمید، تو اس طرح کے ڈرامے جو چلا کر جو ہے وہ دنیا کو، بلکہ صرف ترکی کی عوام کو نہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس سے، لیکن اب ترکی کی عوام جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ براہ راست جو ہے جس طرح سے امریکہ چل رہا ہے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور یمن جو ہے یا لبنان جو ہے، حزب اللہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح ترکی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ترکی جو ہے براہ راست ان کے اوپر حملہ کرے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. اب اللہ کرے یہ سارا نظام جو ہے، یہ سارے کنٹری، مسلمانوں کے جو کنٹری اکٹھے ہو جائیں. اور ظاہر سی بات یہ جنگ جو ہے یہ ورلڈ وار جنگ بننے جا رہی ہے، چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو اللہ کرے یہ سارا نظام جو ہے اللہ کرے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اللہ کرے اچھا ہو. کیونکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہاں پر تو حماس کو ہرانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو اب جو ہے ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، اگر ایئر اسٹرائک بڑا کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے دنیا کی نظریں ظاہر سی بات ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے تھوڑا ہے زیادہ، لیکن پریشر ان کے اسرائیل کے اوپر پڑتا ہے. اس کے بعد اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ بڑے حملے کرنے کے بعد، اسٹرائک کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی جو کنٹری ہیں، مسلم کنٹری جو ہیں، مسلم کے علاوہ بھی باقی جو کنٹری ہیں، دوسری بھی کنٹری جو ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں، رشیا اور چائنا جو ہے انہوں نے پہلے سے حمایت کر دی ہے جو ہے فلسطین کی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ سارے صورتحال ہے. باقی ناظرین اللہ خیر کرے، دعا کیجیے سارے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے سب اچھا ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.